ও বা, গপুও চালা গেছে। গপু তুই বসে থাকতে থাকতে শুয়ে দিচ্ছি তুই রে। গপু ভাই, ঈশান সে अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। तो बोलो तो, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम की বাঁশিটা রেখে দাও গপু, এটা গপু শোনার বাঁশি বেটা। আবার গপু ভাইয়ের বেজিয়ে যাবে না, ওরকম করতে না।